Grabe naman yan. Dito sila. Dito na sila. Hello, Night. Ay! Russell. Sir Kay! Yan. Out! Ay, shot! Sir Kay! Josh! Yun. Hello. Nice. Ready, ready. Shot. Hi, Katniss. Okay. Go Night, go Josh. Next game after this game, eliminate Nobles High School, Arby's Angels versus St. Theodore. Court number 1. Okay. Go
Relax lang kayo. Enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang yung mga shots. Gagisi, wala na kayo ni Daddy. Naka-live siya. Sabi ko nga, likod ng ilikod eh. Likod. Pag nalikod na, drop. Password na ba? Kaya din pala nila. Kaya nila, kaya nila. Ba't 1 to 15 na? 1 to 21 ba? 20. Second set, no? Go, Nard! Go, Josh! Go! Go, team! Kaya niya yan. Relax lang. Nice one! Nice. Oops! Yes, Josh! Ayan na si Pio, Josh! Naka, Josh! Ayan na, galit na si Pio. Nice. It's okay. Go. Pasok mo lang, Josh. Ready? Yes, Night. Sabi ni Coach John, dito sa tangkad dyan. Yun. Ready? Ready, Night? Jaan, Coach Ups. Jaan. Oops. Sorry. Sorry. Ano ako si Stop? Coach, paano niyo pinatangkad dyan, Coach? Ready, ready? Yes. It's okay. Ganun pala, di na pala ako mag-drill. Tagot na lang ako. Go, Night. Go, Josh. Uy! Night, wag doon. Sa kabila, Night. Grabe naman yun. Ito kinakain yun. Dumano na lang po. Tangkad eh. Sana all. Mas lumangkad na po sa'yo. Nako, wag daan. Wag daan. Oh. Naglalaban na lang sila, Coach. Thank you. Arigato! Ha? Ready, ready. Of course. Ready. Ah! Russell naman. Hindi gumana yung ano ka, ritual ko ah. Ano ba yan? Go, go, go. Ikot ko si Josh. Sayang. Josh, bilisan mo naman. Ano ba yan? Wala pa. Hoy! Hoy! Go, go, go! Ready, ready! Harap! Harap. Nice! Grabe naman yun. Grabe. Hoy! Happy birthday. Grabe naman na yan, Russell! Nice. Naku, Night! Nice one. Naku, Night! Pwede na umuwi! Pwede na umuwi! Uwi na tayo! Nakapoise na sa drop! Ala siya. Ayun lang! Yun lang! Night, likod pa, Night! Night, likod pa! Grabe ba? Isa pa. Ready, ready. Oh my God! Ano lang. Ano siya itong gagawin? Laban. Bakit ano bang gagawin mo sa atin nila? Tanong ka ng tanong. Naku, sa 400. Hindi niya tayo. Ala siya!
Wala siya. Oh, ready, ready. Wala siya. Wala siya. Ready, ready. Wala, natuloy na. Ano na, ito na. Oh. It's okay, Nay. Red Wala. card. Ay, red card. Red card. Ayun oh. Nice one. Kita mo yun. Talsikan yung mukha niya. Ready, side, side. Uy! Russell talaga eh. Anong year ka na ba? Anong grade ka na ba? Oops. 8-17. Kailan tayo na-stay up? Uy, taas. It's okay, bawi. Papa Sir Jay ako. Ano? Uy. Gawin na ni Jay ang naman. Kaya hindi ako Okay. Ako sa foreman. Uy! Uy! Best, Kuya Jopol, best friend nila yung net. Wala, pinractice nila Iba mag-home court, iba talaga. Nag-prepare doon. Happy birthday. Go! Ayan na! Ayan na! May measuring yan sila. Hindi ako lang si Josh. 7 last. 7 last pwede wag. Stop yan. Go, night! 7. Ready. Oh, nice. Outside. Shake hands. Ulit pa, isa pa, Nice isa pa. one. One more. Good job. One more, please.